So, kemik berkenaan dengan chemical product design, okey. Selalunya kalau dalam industri lah, chemical industry dia memang dia macam orang panggil industri ni terlalu broad kan, dia vast industry lah. Okey. So, lebih kurang maybe can produce about 70,000 of products lah. Macam agrochemical, ceramic kan, elastomer, electronic materials, okay, food, flavor, fragrance, fuels, macam-macam lah. Okay. And then selalunya lah kan, kalau chemical product design ni dengan proses design dia lain Okay. Selalunya kalau uh, uh, kalau tengok dekat sini, okay. Sekejap. Alamak, saya guna dua laptop ni sebenarnya. Tak jalan tak Okay. So, untuk hari ini kita akan tengok lebih kepada chemical product design berbanding dengan proses design. Proses design ni yang awak akan belajar dekat mana? Plan design project ni. Okey, plan design lah. Reka bentuk logi. Okey. Saya tak pasti dah ambil ke belum. Yang tu prosesnya. Tapi selalunya kita tak boleh separate lah proses design dengan chemical product design ni. Product design. Okey. Memang tak boleh separate. Okey. So, kalau kat sini kita akan tengok juga product classification. Kita akan tengok chemical lah, molekul. Okay. And then functional products. Apa itu functional products? And then formulated products. Okay. So itu kita akan tengok. Nanti sebab untuk yang ni just macam introduction untuk chemical product design. So kita tak ada detail macam mana kita nak apa step untuk kita buat product design tu lah. Dia sebenarnya ada lebih kurang 4 step ataupun 5 step lah untuk kita design chemical devices ataupun formulated ataupun functional products lah. Okay. So sebenarnya functionalized and also chemical device dia ada beza lah, walaupun nampak sama tapi sebenarnya dia ada beza lah. Okay. And then chemical product design approach dan juga some case study lah. Okay. Selalunya kita kat sini lebih kepada kalau chemical product design ni kita persoalan kita lebih kepada what to mix lah. Okay. Rather than how to mix. Okay. So itu yang kita punya questions lah. Okay. Okay. So ini adalah buku chemical product design. Okay. Yang kita guna. Okay. Chemical product design and also chemical product design toward perspective through case study. Kalau buku plan design tu dia ada juga. Okay. Kalau untuk cohort baru kita guna yang ni lah. Untuk kita guna plan design buku tu. Itu pun sama. Okey, kita guna. Uh, so yang itulah kita punya main textbook sebenarnya. Okey. Yang ni lebih kurang macam additional textbooks lah. Okey. Okey. And then next product design and development. Kalau tengok sini what to make and how to make lah. Okay, kita akan classify of the products. Okay, chemical engineering community is shifting its product focus to product design and development. Okay, yalah. Kalau tengok sini, sebenarnya dia ada chemical supply chain. Okay, kalau bila kita nak produce satu produk tu kan, selalunya dia punya raw materials adalah daripada petroleum base kan. Okay, so daripada petroleum, okay, kita akan convert lah ke intermediate chemicals. Okay, so business ni sebenarnya dia ada dua selalunya yang produce intermediate as a raw material untuk end consumer. Okay, dia ada B2B dengan B2C kan. Okay, kalau B2B tu business to business, B2C is business to consumer. Okay, so kalau B2B selalunya dia akan produce intermediate chemicals, and intermediate chemicals ni dia akan gunakan sebagai feedstock untuk consumer products lah.
Okey, kalau consumer products ni contoh dia um, makeup kan. Apa lagi? Water purifier. Itu adalah consumer lah. Okey. Sebenarnya dia punya cycle ni dia akan rotate lah. Okey, raw material, intermediate macam you nak produce xylene, other chemicals daripada petroleum kan, ethylene, okay, yang kita boleh guna raw material untuk produce paint kan, ink, itu consumer. Kemudian kita akan recycle benda tu, okay, untuk kita dapatkan continuous supply chain lah, okay. We call it as a sustainability lah, okay. So kita akan recycle this product tu, okay. Okay. Okay, sebenarnya dia ada, saya cerita sikit lah. Okay, kat mana dia? Okay. Sebenarnya dia ada 3 source lah untuk chemicals ni. Okay. First, air and water. Second, natural gas, petrol and mineral lah. Yang ni yang biasa kita akan ni kan, kita guna. Yang ketiga adalah living things, animals dan juga plants. So yang ni biasanya kita consider as biomass lah. Okay, living things ni. Okay. So macam ethylene, propylene yang kita akan produce daripada petroleum lah. Okay. So dia akan melalui banyak apa ni orang panggil kompleks lah kalau daripada petroleum kan. Okay. Contohnya kalau kita nak produce apa ni um, fertilizer kan. Okay. So daripada raw materials yang nature tu, air ataupun natural gas, okay, kita convert kepada NH3, okay, kita dapat urea. Kemudian urea kita mix dengan KCl, kita akan dapat fertilizer. Okay. So dia ada proses B2B dan juga B2C lah. Okay, dekat situ. Okay. So yang ni adalah chemical engineering paradigm. So in 1915s dia itu adalah development of unit operations lah. And late 1950s banyak orang fokus kepada transport fenomena, and current is more to product design engineering. Selalunya kita product design ni dia reverse daripada proses design. Okey, kita target produk apa yang kita nak buat, kita baru identify dia punya feedstock tu, chemical tu. Rather than proses design, kita lebih kepada unit operation kan. Dia memang besar lah. Selalunya dia punya plant tu dia akan besar. Tapi product design ni tak. Okey. Okey. And even untuk buat product design ni, kita boleh buat in-house ataupun kita boleh buat outsourcing. Okay, is depending on the cost lah dan juga profit. Okay, itu awak kena ingat. Okay, cuma dekat sini kita tak cover in term of economic analysis. Okay, selalunya kalau kita cover, okay, kita akan kira dia punya rate of return and also uh, NPV, net profit lah. Okay, net profit dan juga cash flow. Okay, bila kita akan dapat balik duit tu kan. Saya rasa awak dah belajar kan ekonomik. Okay. Okay, slide ni sebenarnya daripada Dr. Alafiza sebenarnya. Okay. So slide saya yang saya ada ni untuk chemical product design memang detail lah. Okay. Okay, yang ni masa cohort awak lah. Okay. So untuk product design decision is what to make. Okay. Process design decision is how to make. Okay. And business decision, do we want to make? Kita akan decide lah. Selepas kita buat, kalau business decision ni, selepas kita akan ada beberapa phase dan juga job function sebenarnya. Kalau ikutkan lah. Okay, kalau kita nak buat, kita ada hierarchical untuk product design ni. Okay. So selalunya kita ada 3 phase. Phase pertama adalah conceptualization. Okay. Phase kedua adalah prototyping, and phase ketiga adalah biasanya adalah manufacturing ataupun launching lah. Ini yang last sekali, phase 3. And kita ada job function. Job function ni kita ada 3 phase sebenarnya. Kalau untuk hierarki untuk buat product design ni. Okay. And then kita ada 5 job function. Okay. Ini semua adalah dalam job function dan juga phase lah untuk kita buat product design. Okay, hierarchy lah. Okay. And management decision how to efficiently. So maksudnya kita akan ada phase 1, phase 2 dan phase 3 lah. Okay, phase 1, phase 2, phase 3. Okay. And then kita ada job function.
Okay, job function kita kat sini contoh management. Okay, sales and marketing. Sales marketing. Yang ni research and design lah. Okay, manufacturing and also finance and economics lah. Okay, finance and economic. Okay. So selalunya kalau management ni project management kita akan involve daripada phase 1 sampai phase 2 lah. Okay. Kalau phase 1 marketing kan, kalau sales and marketing, okay, business and marketing biasanya market dalam phase 1 phase 2 and then yang ni product launching. Okay. Research design biasa kita dalam phase 1 sebab dia apa ni? Product conceptualization. Yang ni prototyping, yang ni launching kan. Kemudian kat sini kita akan ada prototyping lah sampai sini. Okay, untuk research and design. Okay. Kalau economic analysis, business decision ni kan, dia memang daripada phase pertama sampai phase terakhir lah. Because do we want to make kan, kita nak tahu. Sebab biasanya kita akan revise business and marketing ni and also economic analysis. Okay, supaya dia lama-lama dia become more accurate lah before the product launching lah. Sebab bila you buat prototype pertama nak tak meet the consumers kan. Okay, so kita kena buat prototype tu. And then buat prototype 3. Sampailah kita dapat kita punya target. Okay, faham eh? Okay. Okay. An approach study and need to behind different product are important. Okay. Ni yang saya katalah, an approach for product design and development is needed to organize the activity and task in a systematic manner. Ni yang saya katalah, ada phase 1, phase 2, phase 3 dah, dia ada paradigm lah, hierarchical. Okay. And then kita ada job function lah, lebih 5 job function. Biasanya management, business and marketing, research and design, manufacturing and also finance economic. Okay. Okay. Faham eh? And selalunya teknologi behind different product are important. Okay, dia ada elements yang kita, kalau you nak execute lah benda ni, biasanya method, database, tool, experiment. Tapi first thing you have to do is kita akan buat literature survey lah. Okay, itu yang paling penting. Okay, dengan daripada database kan, itu yang kita akan buat lah. Okay, kita akan buat survey dulu. Okay, feasibility study. Okay, itu yang penting lah. Kita akan tengok current market. Okay, produk apa. Sebab anything you punya profit adalah bergantung kepada consumer sebenarnya. Okay, so kalau consumer tak ada beli you punya produk, so tak ada guna juga lah. Okay, so kalau kat sini design is a synthesis activity. Okay. Development includes the management of all activities. Okay, ini biasalah. Product design tadi dengan process design, different dia adalah kita define the product, what to make kan. Tapi kalau process design, design activity related to designing the process or manufacturing and specified product. So maksudnya macam you nak buat power plant tu lah. Itu process design. Itu memang besar kan. Okay. Biasanya product design dengan process design, product design ni boleh stand alone. Okay, kita kena stand alone. Okay. So kalau selalunya kita tak boleh separate lah product development dengan proses development ni. Okay, kalau tengok kat sini. Okay, ini dia punya orang panggil scope lah. And also development times. Product design and process development lah. Okay. Define as what to make, define how to make. Okay, scope dia all development activities, design activities only. So dekat sini selalunya lah ni dia kena sama lah. Okay. Kalau tengok dia nanti dia sebenarnya product design ni lebih kepada reverse method lah. Okay. So ni adalah contoh product process development lah. Okay. Different range of chemical based products. Kalau tengok kat sini yang ni lebih kepada formulated. Okay, macam fertilizer, fuel, paint, medicines or chemicals lah. Okay.
Tapi dia ada juga sebenarnya ada produk macam mask kan. Mask is a functionalized product sebab dia tak ada input dan juga tak ada output. Okay, chemical device dia ada input dengan output. Okay, so contoh kalau chemical devices, okay, chemical devices ni macam water filter. Okay, water filter is chemical devices. Tapi kalau formulated ni adalah dia mixture of the ni lah chemicals. Macam scare creams kan, cosmetics, paint, macam ni kan, detergent. Detergent ni semua adalah formulated product. Is mixture of the chemicals. Ni based kepada produk chemical based products lah. Ya. Yeah? Itu nanti kita akan tengok lah type of the apa ni products lah. Okay. Kita bagikan pada 4. Tapi sebenarnya kalau classification ni kalau secara classification yang besar adalah 3 je lah, molecules, device dan functionals dan juga formulated. Tapi kita bagikan kepada 4 lah kalau list 4. Okay. Molecules, device 2, 3 functional product dan juga formulated product. Nanti kita akan tengok. Okay. Faham eh? Okay. Another products kalau macam creams, apa lagi ya? Moisture absorber kan. Kalau UTM kita ada makeup pun kita ada juga Dermax. Okay. Produce daripada inilah skincare products lah kan. UTM pun ada juga. Okay. So awak boleh tengoklah dekat website. Okay. So product classification. Okay. Kalau tengok kat sini kita ada ni lah small and large and also multiple species kan. Yang ni single species. Okay. Solvent, refrigerants, API. Okay. Biasanya kalau solvent ni untuk apa solvent untuk apa refrigerants macam ni lah untuk kita refrigerants untuk ni kan, untuk kita sejukkan ni lah barang kan macam peti ais. Untuk chiller. Chiller, yes, chiller. Okay, untuk chiller. Okay. Okay, and then surfactants, membrane surfactants untuk ni lah. Surfactant kita boleh guna untuk paint. Okay, formulated and functionals. And also devices. Okay, 1, 2, 3, 4 lah. Kita classify dia. Okay, kalau tengok kat sini, hemodialysis product kan, sebenarnya dia lebih kurang sama dengan functionals. Cuma yang ni dia punya beza, dia mesti ada in and out. Ada input dan juga output. In and out lah. Okay. Itu dia kena ada feed dan juga outlet. Okay. Kenapa detergent dekat sini ya? Detergent sepatutnya dekat sini. Okay. Formulated ni. Hilap ni. Healthcare medicinal. Ni lebih saya rasa lebih kepada secara general. Tapi kalau nak bezakan functionalized ni contohnya macam moisture absorber kan. Itu salah satu. Mask. Itu salah satu lah. Apa lagi? Capsule lah. Betul lah, capsule is for the medicinal lah. Okay. Tapi kalau formulated ni kita mixture blend lah. Dia punya chemical tu. Okay. Okay, key factor in design of cost lah. Cost of production. Cost of production for this one. And then cost of product function. Ni product function. Tapi kalau chemical device dengan functionalized, dia ada key ingredients. Contohnya kalau you nak design air purifier kan, dia key ingredient dia mesti ada contohnya kena ada catalyst. Itu key ingredient dia. Jadi kita kena dapatkan lah key ingredient tu melalui hierarki tu lah. Okay. And this one yang lain-lain challenge in design. Ini product classification je. Okay, measure of the performance, basic of design. Kalau risk ni biasanya kalau sekarang ni kalau dulu mungkin kita tak consider impact to the environment and also sustainability. Tapi sekarang memang macam you nak design plastik kan. Design plastik bag kan. Sekarang banyak guna biodegradable plastik kan. Sebab kita nak kurangkan environmental impact lah.
Uh, macam packaging of the what is it? Apa tu fast food pula. Junk food kan. Sebenarnya dia ada 3 layer tu. Okey, dia bukan nak nampak dia macam satu layer tapi sebenarnya ada 3 layer. Okey, dekat atas tu untuk kita print. Okey, yang tengah-tengah tu adhesive layer. Kemudian yang dalam tu barrier. Kan supaya you punya contohnya potato chips kan. Okey. Dia tak boleh penetrate the oxygen lah kalau tak you punya makanan akan oxidize and then spoil lah you punya apa tu potato chips kan. Kadang-kadang some product dia akan letakkan oxygen absorber kan. Okey, setengah setengah packaging lah supaya dia boleh absorb oksigen ataupun moisture. Okay, itu penting. Okay, this one is a classification of by product form and industrial sector and user. Kalau kat sini ini lebih kepada sama je, okay, macam yang sebelum ni, okay. Ini lebih kepada lebih detail lah kot. Okay, gas and aerosol, liquid and mixture kan. Ni solvent mixture. Kalau pharmaceuticals, kalau functional molecules guna active chemicals lah. Okay. Kalau food and flavor, this one sugar ester. Of course it's sugar lah kalau food and flavor kan. Okay. Ice cream, toothpaste, dia ice cream lah. Ini lebih kepada uh, besar dia punya scope lah. Okay, tapi untuk kita bukan masuk. Ini lebih detail lah. Okay, kalau secara generalnya, kalau secara besarnya uh, kita klasifikasikan kepada 4 ataupun 3 lah tadi tu. Okay. Molecules, apa lagi? Functionalized chemical device and also formulated lah. Okay. Okay, ini adalah product classification. Okay. Kita ada uh, molecular product. Okay, molecular products. Okay. And then formulated product, mixture lah. Okay. And then functional product and also device lah. Kita akan tengok dia punya difference saya rasa. Saya pun dah lama tak tengok slide ni. Ya, yeah, dia punya ni lah, definition lah. Definitions. Okay, so kena ingat cuma satu perkara penting lah. Kalau yang saya kata tadi, kita ada business to business punya produk and then also business to consumer kan. Selalunya business to consumer ni dia ada shorter life. Okay. Dia terlalu pendek berbanding dengan B2B kan. Tapi B2B selalunya low profit. Okay. Low profit margin. Okay. So kalau B2C ni shorter life sebab apa? Uh, Kadang-kadang consumer dah boring dengan benda tu kan. Okay. Dah boring dengan benda tu. Uh, so as kalau you takkan you nak maintain dengan produk yang sama je kan. You kena improve ataupun kena create a new products lah supaya consumer akan tiba-tiba macam ada satu produk lagi kan yang sangat interesting kan. Dia akan sale tu dia akan naik balik lah. Okay. Itu yang masalah B2C produk ni, dia terlalu short dia punya life cycle tu berbanding B2B. B2B ni dia tak ada masalah. Dia besar kan. Kemudian dia produce another feedstock. Mungkin banyak juga, memang banyak company akan guna intermediate product tu kalau B2B business. Okay. Kalau contoh terdekat lah. Semua sekarang saya dah dekat, majority dekat rumah ada apa tu? Water purifier kan daripada Kowe, Kuku kan. Kalau awak tengok kan, dari dulu sampai sekarang kan, dia akan ada introduce je yang new apa ni, new product kan. Okay, contohnya kalau dulu kita ada macam kalau Kowe kan, brand Kowe, dia ada design yang jenis ombak kan. Kemudian tak lama lepas tu dia keluarkan pula yang jenis compact kan, yang 7 inci je. Itu maksudnya dia nak maintain dia punya sales tu. Okay, and sekarang ni dia ada buat pula servis untuk tilam lah kan, untuk apa lagi, bidet untuk toilet kan. Itu memang business B2C lah kalau nampak, sebab life cycle tu dia akan short je. Okay, kalau
Kalau ikut graph, kalau kan B2B and B2C, kalau life cycle tu contohnya kalau ini B2B kan, contohnya along with the time kan, kan, along with the time. Tapi kalau B2C kan, B2C ni dia kejap je. Satu masa ni nanti dia akan turun. Consumer dah macam tak boring kan. Yang ni lah you kena improve, you kena create, buat apa ni, function, projection, financial projection kan. Kalau you nak launch new product kan, untuk for 3 years ke 5 years ke 7 years kan. And then bila you launch, dia akan naik lagi lah. Sales tu, dia turun lagi. Dia memang life cycle dia short lah berbanding dengan yang ni B2B kan. Yang ni B2C. Itu biasa lah. Okey. Okey, faham eh? Ada soalan? Sebelum kita masuk in detail about ni lah, apa itu molecular products, functional products. Ada soalan tak? Ada, Faham doktor. kan? Senang kan? Ini pendek je. Faham. Sebenarnya kita punya main yang quantum tu. Ini dia punya application je. Okay. Okay. Kita tengok molecular products. Okay. Sebenarnya kalau molecular product kalau awak tengok kat sini molecules, awak tahulah. Ini biasalah molecules kan. Kan tak tahu kan. uh, okay. So kalau molecules ni contoh macam atom, tahu kan atom OH. Tapi kalau molecules ni gabungan atom tu lah. Okay. Ini contoh lah. Polyvinyl materials, nanomaterials, fluorines and derivatives. Okay. Uh, apa lagi? Kita ada apa? Graphene kan. Itu adalah molecular products lah. Itu yang biasa kita ni lah. Kita belajar lah. Okay. Dan semua orang tahu kot. Okay. Sebenarnya molecules ni dia ada dua tau. Explain tak? Ini tak ada explain. Sorry. Okay, tak apa. Molecules ni memang relate kepada formulator lah. Molecules ni dia ada dua classification of the chemical product sebenarnya. Okay. Satu adalah molecular products. Molecular products ni yang satu je lah macam ni kan. Kan yang ni satu. Yang satu lagi adalah mixture blend product. Okay. Okay. Dia akan blend together. Okay. Dia akan mixture lah. Okay. Molecules dia dalam bentuk liquid lah, liquid solution. Dia akan blend lah benda tu. Okay. Dia ada dua. Okay. Itu yang penting lah. Okay. Selalunya kalau kita nak design molecular product ni, kita kena tahu structure of molecule. Kita tahu kena generate chemical yang feasible, maksudnya yang stable. Okay. Maksud yang stable contohnya kalau ethanol kan, H3 CH2 OH lah, ethanol kan. Ini awak kena tahu. Ini stable. Dia bukan tak stable ya. Kalau tak stable maksudnya dia dalam bentuk radikal lah. Kita kena tahu. Ini yang kalau kita guna ICAS lah. Nanti kita akan guna software tu. Tak tahu hari ni belajar ke next class. Sebenarnya pendek je. Tinggal sana. Kan kita tak kena tahu macam mana nak estimate the molecules and also the properties lah. And also macam satu lagi, macam mana awak nak tahu formulate untuk buat mixture blend ni. Okay. Selalunya kalau awak nak mixture chemical ni, dia selalunya yang kalau junior engineers tak boleh lah, junior researcher selalunya yang pakar lah. Okay, yang memang dah senior. Sebab dia macam you memasak kan. Dah lama-lama benda tu je lah kan. You buat selalu. Okay. Okay. Dan selalunya kalau kita nak design molekul, kita akan ada banyak molekul, kita akan ada banyak candidates. Okay, kalau you nak contohnya you nak design solvent untuk ekstrak apa tu daripada plant, active ingredients kan, solvent yang evaporate dekat 70 degrees kan. Kita akan ada banyak candidate sebenarnya. Okay. Kalau you try semua apa ni,
semua chemical, berapa banyak chemical yang you akan cuba, yang you akan try kan. Okey. Untuk kita minimizekan you punya trial and error ni, okey, kita kena combine antara modeling ataupun simulation dan juga eksperimen lah. Okey, selalunya kita akan mula dengan kita panggil computer aided method lah. Okey. Kita akan screen kan, identify dia punya ingredient kita masukkan dalam you punya software kan. Kita akan screening. Okey, based kepada properties. Okey, daripada 1000 turun ke 500, 500 turun ke 250, 250 turun ke 50. Kan? Daripada 50 tu lah awak buat you buat eksperimen, you perform dan you verify. Okey, kita tak boleh kalau itu conventional method lah. Tapi kalau apa ni? Modern method ataupun method sekarang kita kena lebih combination lah. Okey, kita tak akan guna eksperimen je. Okey? Okey. Okey, faham eh? Dia ini lebih kepada B2B product lah kadang-kadang. Molecular products ni. Okey. Okey, ada soalan tak ada? Lagi saya nak explain. Untuk molekul. Okey, ini contoh Freon lah. Okey, saya rasa Freon ni memang yang popular lah. Okey, salah satu molecular products. Okey. So uh, yang ni lebih kepada dia punya history lah. Dia invented by apa ni? William Coolidge. Okay. So kini kita nak replace lah. So sebab reason dia adalah kita nak replace other chemicals kan. Macam diethyl ether ni sebab tu dia design freon. Okay, macam ammonia. Ammonia has a bad odor. Kalau tak silap dulu pernah ada orang panggil uh, ada accident on the ammonia lah pada dysentery lah pada tahun ni kan. Okay, tu yang dia design the freon ni. Okay. So kita nak replace the diethyl ether and also ammonia lah. Okay. Okay. This is in term of ammonia, the freon. So yang ni dia just macam mana? Dia just based kepada predictable je. So within 5 days dia dapat lah the combination of the freons tu. Okay. So ini biasanya orang kemis lah. Dia akan guna predictable lah. Okay. Okay. Yang tu adalah formulated product lah. Formulated molecular products. Ada soalan tak untuk molecular products? Ada soalan ni? Doktor. Okay. Selalunya kalau kita nak design produk ni, product design, kita kena ada needs, function dengan dan target properties lah. Selalunya needs function ni satu yang kita kualitatif. Tapi target properties ni adalah kuantitatif. Maksudnya kalau need function, kalau kita nak design solvent yang boleh, kalau kita nak molecular candidate ataupun solvent yang boleh evaporate dekat room temperature, apa target properties dia yang kita boleh measure, yang kita boleh identify? Of course dia akan melibatkan boiling point lah. Itu kita kena tahu. Okay, selalunya kita tak, sebab kalau you nak design solvent tapi tak ada target dia, kita tak tahu properties apa dia, itu is quite difficult lah. Okay. Okay, faham eh? Okay, kita tengok formulated product. Okay, formulated product So ini adalah contoh formulated product. Okay. Ini kalau tengok sini dia adalah obtained by mixing selected component together to get desired. Okay, maksudnya yang saya kata tadi kita akan mix chemicals lah, compound. Okay. Contohnya antifreeze, okay, skin care lotion, okay. Dia punya ratio tu penting lah. Okay, kalau macam lotion kan, oil in water, water in oil, emulsion kan, dia kena ada ratio yang sesuai. Okay.
And biasanya dia tak ada involve reaction or separation. Okay, untuk formulated product ni. Okay, just mixing. Okay. So kalau tengok kat sini adalah contohnya skincare cream, cosmetics, apa lagi? Detergent, paints, inkjet printer inks, adhesive lah. Okay. So produk spesifikasi dia adalah dia mixture and microstructure. Ada juga formulated product yang bukan microstructure lah. Tapi mostly is microstructure. Faham ya? So awak kena ingat. Product specification dia adalah composition of the mixture. Dia ada mix. Doktor, Ya? nak tanya, kalau macam susu formula tu Ah. kira formulated product ke? Itu ada mixture of the chemical tak? Tak ada kan? Itu daripada ni. Itu daripada susu you just evaporate je kan? Oh, Okay, dia bukan formulator korang. ni, Okay. formulator ni dia banyak chemical, dia mix. Kan? Faham Doktor, tak? Tak. Ha? kalau yang contohnya macam skincare kan sekarang yang pasal mercury itu kita boleh tukar formula macam mana? Kan itu kita kena Boleh tukar. Kalau dalam skincare, kan? Different company adalah different recipe dia. Tapi kita pun tak tahu. Sebenarnya awak boleh buat je. Kalau awak tahu resipi tu. Kan? Okay. Contohnya key ingredient you perlukan berapa persen mercury kan? Mercury dia ada banyak jenis mercury, bukannya exactly 100% mercury. Okay. Very small and then is just derivative of the mercury. Okay. Tapi kalau sekarang ni skincare kalau kita untuk kurangkan environmental impact dan juga impact kepada health dan juga you punya health condition kan, kalau boleh memang kita dah tak nak ada chemical yang ada mercury ni lah. Dia natural, kita nak yang natural sebenarnya. Okay, itu selalunya lah. Sekarang ni memang dah banyak, even kalau L'Oreal L'Oreal saya tak tahu tahun bila dia launching untuk yang jenis using the vegan punya ingredient tau. Vegan ni maksudnya natural product. Kalau L'Oreal. Saya tak pasti kalau produk lain. Okay. Dia punya formulated lah. And then dia tak testing dekat animals tau. So nampak dia punya perubahan tu kan. Itu yang kita ni lah. Yang nampak perubahan yang sekarang lah in term of design of the skincare lah. Okay. Itu mungkin produk timbang kilo lah kot kalau yang guna mercury tu. Okay, itu takut lah. Okay. Okay. Ada lagi? Sebab tu in term of the formulation sebenarnya yang boleh buat adalah orang yang senior lah. Bukan yang junior-junior untuk, sebab dia perlukan pengalaman. Okay. Okay, selalunya kalau untuk kita design formulated product ni, dia generally ada berapa step 4 or 5 step lah kalau saya ingat balik. First of course lah, conceptual panggil apa? Conceptualization product concept. Okay. Kita akan collect the knowledge ataupun experience. Okay. Kita akan convert consumer preference into quantitative. Maksudnya kalau consumer nak bila you apply skincare ni dekat you punya kulit ni tak irritating, yang tu adalah kualitatif. Betul tak? Tapi bila you convert ke kuantitatif, maksudnya needs kepada target properties, maksudnya benda yang technical, yang measurable technicals, apa target properties yang you kena measure kat situ kalau dia tak irritated. Okay. Dia akan relate dengan pH. Okay. Dia akan relate dengan pH. Kalau dia smooth je, maksudnya bila you letak skincare tu, kan, lotion tu dekat you punya kulit, dia nak smooth kan. Dia itu adalah consumer needs. You consumer punya needs kan.
Tapi apa target properties yang you nak kena measure ataupun you nak nanti nak adjust kan? Dia akan relate dengan viscosity. Sebab viscosity you boleh measure kan? Itu awak kena ingat. And then kalau tak silap saya yang ketiga adalah base case formula lah. Okay. Ni you akan guna komputer ataupun simulation untuk awak ni lah daripada database kan. Okay. And then predict you punya physical properties. Okay. Dengan eksperimen you nak kena validate you punya prototype. Okay. And then buat ni lah experimental iteration lah. You kena buat prototype 1, prototype 2, prototype 3 kan. You kena improve. Itu yang penting. Okay. Oh, jadi formula produk ni sentiasa bertukar-tukar lah doktor mengikut customer macam ni. Yang base, kalau yang basic sama. Tapi kalau sebab yang saya kata B2C ni, faham tak? B2C ni kan dia punya apa ni? Life cycle kan rendah kan? Dia kena fikirkan benda yang ni lah. Yang lain pula lah. Kena contohnya kalau muka jenis yang kalau dulu kan scalp rambut kan. Kalau dulu scalp rambut dia akan sejuk ke. And then you improve kan dia punya formula untuk dia dapatkan sejuk kan kalau you scalp dekat rambut kan. Dia improve lah dia punya formula tu. Formula tu dia boleh ubah-ubah sebenarnya. Sebenarnya yang kita memang banyak pakai chemical dalam tu. Rambut ke, sabun ke, semua chemical sebenarnya. Tapi saya tak tahulah kalau in term of dia orang guna nature tu berapa persen je kan. Faham Contohnya apa kalau you nak design apa kalau sini ni lah. Kalau skincare kan, zinc oxide tu memang penting lah, zinc oxide. Sebab dia nak sunblock, untuk sunblock kan, zinc oxide tu kena ada. Kalau nak yang apa ni? Emollient kan. Emollients you kena masukkan pula lah macam emollient mesti lah melibatkan macam oil kan. Kalau nak yang natural letaklah sunflower oil. Kan kalau tak natural lah kena letak oil. Okey. Faham Dia sebenarnya mixture. Tapi itulah kalau kita baca memang dekat kalau you beli tu pun dia just secara general je. Okey. Ini resipi company lah macam you makan KFC lah. Okey. Tapi itulah. Okey. Itu formulated Itu penting Contohnya non-sticky ke. Kalau bila you buat prototype satu tu tiba-tiba sticky kan. Apa yang you kena adjust. Contohnya prototype satu you try dekat you buat try dekat ni kan. Biasanya orang buat dekat animal lah kan. Animal memang biasa kat animal kan. Kalau tu sticky apa yang you kena adjust dia punya parameter kan supaya dia tak sticky lah. Okay. And then stable ke tak stable. Contohnya bila you buat skincare ataupun kosmetik ada separation kan. Dia ada phase kan. Kita nak dia homogeneous kan. Apa yang kita kena adjust parameter tu. Okay. Ini penting. Sebenarnya betul lah. Kalau belajar product design ni yang lagi detail sebenarnya dia ada step dia. Prototype 1, prototype 2. Ini just secara general. Macam ni inkjet printer kan. Inkjet printer. Pen ni kalau dulu pen dia guna apa yang solvent tu? Itu dulu boleh menyebabkan kanser lah. Kalau ada rumah tinggal kan. Tinggalkan rumah lama kan. Kalau you masuk balik dia akan ada bau pen kan. Dia ada solvent tu saya lupa dia guna apa. Untuk replace that solvent lah. Doktor. Ya. Kalau dalam gam yang bagi melekit tu apa? Yang bagi melekat tu. Itu lebih kepada viscosity lah. Saya tak tahu formula dia apa. Oh, tu viscosity. Okay. Dia menyebabkan viscosity. Itu sticky lah sebab dia stickiness kan. Dia menyebabkan viscosity lah tu. Sebab kalau dia melekat, maksudnya viscosity dia memang tinggi lah. Okay, functional product
Okay, kita tengok functional product pula. Untuk functional products beza dengan chemical devices. Kita awak kena ingat lah. Okay, functional products ni dia tak ada in and out. Okay, dia tak ada inlet and also outlet lah. Okay. So functional product are those chemical product made up of material that perform a desired function but do not have feed or outlet stream. Dekat situ. Itu beza dia dengan functional product. Functional product dia macam power plant, dia ada in and out. Dia macam power plant lah kan, yang besar tapi dalam bentuk mini kalau chemical devices. Okay. Contoh functional products kalau yang awak tengok kat sini adalah ini sepatutnya ada, ini chemical device ni, mosquito ni. Dia ada in dengan out. Okay. Okay, sepatutnya ini adalah chemical devices ni, sorry. Okay, yang ni contoh. Food packaging lah paling senang. Kalau awak tengok sini. Print layer ni dekat luar ni kan. Okay, dia tak ada in out Kalau tengok ni ada in and out. Okay. And then outside print layer, adhesive layer, inside barrier layer. Secara generalnya ada 3 lah dekat sini. So setiap layer ni ada dia punya peranan lah. Kalau tengok biasa dekat dalam ni dia jenis yang macam film kan. Dia jenis yang panggil ada apa tu, metal kan. Color tu silver lah. Atas ni memang untuk print lah. Ada 3 layer lah. Okay, kalau tengok kat sini print layer PE structure, color with the dye kan. Ini structure layer reinforced PE. Kemudian yang dalam tu barrier layer lah. Untuk protect oksigen masuk. Okay. Contoh lain silica gel, that one is functional product. Sebab dia tak ada in, tak ada out. Okay. And then apa lagi? Apa ni? Urea yang dalam bentuk bulat kan. Ni ada contoh tak? Tak ada. Dia dalam bentuk urea yang capsule, dalam bentuk capsule. Okay. Dalam tu dia ada active ingredients, polymetric kan. Okay. Baja lah, fertilizer kan. Kalau urea yang bentuk bulat kan. Ada active ingredient lah dalam ni, ada polymetric. Okay. Okay. Tu contoh. Apa lagi? Mask. Mask tu pun functional product Capsule, some medicinals lah. Yang tu functional product. Okay. Doktor. Yang maksud ada in dengan out tu maknanya macam mana doktor? Okay, contoh ni kan chemical device, yang ni kan tak ada in out. Dia tak ada benda yang masuk, tak ada benda keluar kan. Kalau mask dia tak ada masuk keluar kan. Kalau water dia ada masuk kan ni. Water masuk ni masuk sini, dia akan keluar kan kat sini. Betul tak? Kalau yang ni air purifier, dia masuk, ni akan keluar kan. Ni chemical devices. Kalau contohnya apa lagi? Apa ni? Filter water, membrane filter water kan. Betul tak? Membrane yang reverse osmosis kan. Air masuk kan. Dia akan keluarkan dia punya dia akan separate dia punya panggil apa? Kotoran Okey, contaminants. Okey. Kemudian akan keluarkan ni lah yang clean water. Dia kan ada in and also out. Okey. Tapi yang ni dia tak ada inlet stream ataupun outlet stream. Dia tak ada stream tu. Mana masuk mana keluar kan. Kalau ni food adhesive kan. Mana inlet stream dengan outlet stream? Kalau food packaging, you just pack macam tu je. Yang mana nak masuk outlet stream dengan inlet stream? Okay. Chemical device ni, yang ada outlet inlet stream, kita panggil chemical device lah. Yang ni. Chemical transform of feed stream into the outlet stream. Kita transform feed stream to outlet stream. With characteristics specified by product attributes, performing reaction, lead flow, heating, cooling or separation. Dia ada benda ni lah.
Okey, macam chemical, macam orang panggil apa? Power plant kan. Kalau power plant, kita ada apa? Kita ada reactor, kita ada distillation, kan? Kita ada Terbang. separator kan. Kita masuk, separate kan. Dia lebih kurang macam power plant lah. Kan? Tapi ni dalam bentuk miniature ataupun small. Okey, yang ni water filter ni. Kan? Okey. Cuma beza dia kalau chemical plant ni dia panggil interconnected equipment lah ataupun unit operation kan. Okey. Faham eh? Ni contoh dia lah, water filter, air purifier, yang ni chemical device lah. Kalau macam functional product ni kan, Hmm. dia contohnya macam spray pewangi semua tu pun kira functional product lah. Spray pewangi sebab dia ya ya. Dia tak ada inlet and outlet kan. Okey. 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 So itu beza dia lah. Okey. Untuk design saya tambah sikit lah. Untuk design chemical devices ini pun ada 4 step lah. Okey. So you kena specify product performance. You kena tahu key ingredients dia. Okey, contohnya kalau water filter apa key ingredients? You kena ada absorbent tu lah key ingredients dia kan. Okey. Physical chemical phenomena kan. Apa dia punya mechanism. Bila you react with the catalyst, dia akan buat apa? Kalau contohnya air purifier, kalau dia contohnya you nak absorb, contohnya air purifier ni, you nak design air purifier ni untuk absorb the air purifier, sama ada dia akan maintain absorb ataupun kita akan degradekan dia punya volatile organic compound ni. Okey. Sebenarnya dekat dalam rumah ni, kalau contohnya especially kalau you guna paint rumah kan, dia ada volatile organic compound kan, macam benzene, toluene kan. Itu memang akan ada lah. Okey. Dia akan selalunya macam paint ni akan release organic compound atau kita panggil VOC lah. Okay. So kalau bila you design air purifier, you punya nak function macam mana kan? Dia punya fenomena kan? So bila you design, VOC ni akan masuk dalam you punya air purifier, dia just absorb, akan store VOC tu je, ataupun kita nak degradekan VOC tu. Okay? Reaction tu. Okay? So bila you identify, you tak nak absorb je. Maksudnya you nak dia decompose, you nak compose VOC tu and then convert ke other chemical ataupun another gas such as CO2 ataupun water kan, water vapor. Itu kita punya target. Itu kita fenomena kita. Okay. So bila kita design, of course key ingredient ni adalah catalyst. Kita gunakan contohnya photocatalyst lah. Okay. Dan kita ada UV lamp kan. Sebab bila you on, dia akan heat. Okay. So VOC akan absorb. Dia akan lalu kepada photocatalyst ni. Kan. Photocatalyst ni. And then dia akan form radicals lah. Okay. Bila dia form radicals, dia akan react dengan you punya VOC. Dia akan release harmful, contohnya harmful gas kan. Volatile. Kita panggil volatile lah. Contohnya H2O, CO2. Itu kita punya target. Okay. Itu kalau you nak design you punya chemical device and also formulated product lah. Physical phenomena ni dia punya mechanism. Kemudian you use model eksperimen lah. Model ni contohnya bila melibatkan you design air purifier, okay, mathematical modeling apa yang penting kan? Contohnya you kena gunakan, sebab you nak decomposition, kinetic mesti kan, rate of decomposition of volatile organic compound. Itu kena design. Berapa lama you nak kena decompose benda tu kan? Itu you kena kira. Itu knowledge of kinetics lah. Itu memang. Kemudian baru you verify lah, guna prototype 1, prototype 2, you akan ada banyak prototype. Volume of catalyst you kena calculate for a certain time. Okay? Doktor, Ya? Yeah?
Kalau catalyst tu sendiri dia dalam kategori apa? Maksud dia apa? Catalyst tu sendiri. Catalyst dia dalam formulated ke apa? Kat sini kita define chemical product design ni, catalyst macam dia tak termasuk sebenarnya. Oh, dia bukan. Dia bukan, dia tak termasuk. Okey. Ya kan dia masuk macam kumpulan silika gel ke apa ke? Tak. Okey. Ya ke? Dia tak. Itu daripada proses design lah. Dia lain lah tu. Buat masa sekarang ni definition of product design saya rasa tak termasuk catalyst tu. Tapi kalau nak masuk pun lebih kepada molekul lah yang tu. Tapi tak termasuk lah. Okey. Okey. Dah berapa ni? Dah nak pukul 11 lah. Ni dah slide ke berapa dah ni? Sebenarnya pendek je ni. Okey. Pendek je dah nak habis lah. Check. Dia dah sampai. Oh ni dah nak habis. Okey. So itu last lah. Okay, kan, and then you buat prototype. Kalau tengok kat sini, a problem related to chemical product design can be formulated and solved in many different way. Okay, kalau tengok kat sini, eksperimen lah, trial and error. Kita tak akan buat ni 100% dah sekarang. Ini memang time consuming lah. Model based approach, ini just a theory je. Macam mana you nak verify kan? Ini yang kita guna hybrid experiment and model. Okay, selanjutnya kita buat modeling dulu, and then kita confirm dengan eksperimen. Okay. Kenapa kita buat macam tu? Yang saya kata, you target you ada banyak candidate macam tu kan. And bila you use modeling, kita boleh reducekan by the properties tu, you boleh reducekan number of the candidate. You boleh reducekan and sampailah you punya target kat situ kan. Orang yang ada backpack ni. Yang ni lah, mungkin daripada sini lah you buat trial and error. Eksperimen. Berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kan. 8. Dekat sini you just buat 8 eksperimen je. Berbanding kalau you buat eksperimen je berapa banyak ni. Kan? Itu pentingnya modeling tu. Okay? Itu yang nanti awak akan belajar guna ni lah. Apa tu? Software ni lah, iCast dan juga apa tadi? Postmo tu lah. Awak nanti install dulu Saya takut tak boleh install tak. Okay. Ni target kita. Okay, method to design the chemical product. Yang ni adalah trial and error method experiment. Kan? You buat dulu kan. Tapi sebenarnya kalau untuk chemical product ataupun you nak design, product design ni kita guna reverse approach. Kita target kita nak buat paint kan. Apa chemical yang kita perlukan. Tu kita punya target lah. Okay. By using ni lah. Mathematical modeling. Yang saya kata tadi tu 4 step tu. 4 step tu adalah product performance, key ingredient dia apa, physical chemical phenomena ataupun mechanism, kemudian you guna mathematical modeling. Baru you boleh tahu you punya chemical tu. Okay. Ni reverse lah. Yang ni pun reverse lah. Kita tak guna conventional lah. Okay. Determine the structure that match the target and formulation. Okay. So a large number of consumer products are developed through experiment-based trial and error. Okay. And then the desired properties need to be measured and consequently not many candidate molecules can be considered. Ni. Okay. So bila selalunya kita perlukan database lah untuk kita nak buat formulated product, especially formulated product. Database ni maksudnya dia punya boiling point, dia punya apa lagi? Viscosity, dia punya pH, itu semua kita kena tahu. Kalau tak, sebab kita nak buat screening, database ni you boleh dapat kat mana? Macam daripada jurnal. Macam company yang besar, dia orang ada dia punya database, dia ada dia punya formulation. Kalau you nak buat, nak improve you nak improve you punya skincare kan, bukan nak kata improve, you nak keluarkan yang baru kan,
Base dia sama. Cuma ada tambah sikit, tambah itu sikit, tambah ni sikit kan. Betul. Ha? Database ni macam MSDS ke? MSDS tu pun dikirakan database. Density semua ada kan? Density itu kita boleh katakan database lah. Tapi ada lagi database yang banyak. Tak semestinya MSDS. Okey. Itu database ni besar maksud dia. MSDS tu adalah salah satu dia. Faham Okay. Okey. Maksudnya daripada internet, Wikipedia, okey. Yang tu design literature lah kita panggil. Feasibility study. Okey. Okey. Okey, model based search technique yang ni adalah mathematical modeling. Okey, yang saya kata kalau mathematical modeling ni kinetic, thermodynamics, flux, heat transfer, itu adalah mathematical modeling. Okey, step number 3 tu. Step number 4, sorry. Tu kita nak tengok physical phenomena kan. Okay. And then a list of chemically feasible molecules and mixture can be very efficiently and quickly generated. Final selection depends among others and corresponding tools dia biasanya CAMD lah. Yang ni, Computer Aided Molecular Design. Kita boleh gunakan Cosmo. Kalau molecular level kita boleh gunakan Gaussian, ICAS, itu nanti lah. Tapi kita just guna Cosmo dan juga ICAS lah. Okay. So kita suitable lah for design the functional chemicals ataupun molecular product. Ni hybrid lah. This is just yang saya kata tadi lah. Okay, large number of chemicals, you reducekan, kemudian you just buat ni je lah. You need some experiment je, rather than you buat trial and error yang terlalu banyak kan. Okay, ni just explanation. Okay, ada soalan? Kita rehat jap. 5 minit lah. Ada soalan tak? Okay. Tak ada, doktor. Okay, kalau tak ada soalan kita rehat jap dalam 10 minit. 11 kita sambung balik. Saya pun nak pergi toilet jap. Okay, doktor. Okay. Oh, belum tekan lagi. Lupa lah. Okay. So untuk product design step ni yang secara general lah. Okay. Dia needs dan juga target properties. Itu yang penting. Okay, sebab daripada needs itulah kita kena transfer. Needs ni sebenarnya dari consumer kita kualitatif kan. Dia adalah kualitatif. So kita nak convert dia kepada yang kuantitatif. Okay, yang kuantitatif yang saya explain tadi itulah pH, viscosity, apa lagi friction kan. Itu yang penting. So kalau tengok sini for step needs, what different needs should be products. Okay, daripada needs ni lah kita akan translate atau convert kepada kita punya properties ataupun constraint. Needs ni adalah goal lah. Goals ni adalah satu yang sama lah. Kita identify kan based kepada knowledge, based kepada consumer kan. Okay. Kemudian daripada qualitative problem ni, yang needs ni, kita kena transform kepada quantitative problem specification. Yang properties, constraint, itu adalah dia punya quantitative lah. Itu awak kena ingat. So, macam mana kita nak transform qualitative problem specification. Sebab apa kita kena tukar kepada quantitative? Sebab kita nak masukkan dalam CAMD tadi nanti computer aided modeling kan. Sebab kalau you nak transfer contohnya just evaporate, macam mana you nak masukkan dalam information dalam ni kan simulation. Faham Okay. So daripada situ, selepas kita dapat target properties, kita akan identify dia punya building block lah. Okay. Daripada situlah kita boleh ni kan. So dia ada step juga. Selepas you identify needed properties, goals dia, okay,
dapatkan dia punya properties value, okey, yang kuantitatif tu, kemudian kita identify dia punya building blocks. Kemudian kita generate dia punya dia punya dia punya apa ni? Molecular candidate kalau nak design chemicals lah. Okey. Itu yang kita kena buat Okey. So kedua adalah ideas. What different product could satisfy these needs? Ini ideas ni biasalah. Okay. Selections, which ideas are the most promising? Okay. And then manufacturer. How can we make the product in commercialized quantity lah? Okay. Manufacturer ni tak mestinya lagi banyak you buat lagi lagi banyak profit. Okay. Bukan semua orang akan beli. Okay. Itu kena consider lah. You kena kira dia punya economic analysis lah. Kan? Okay. Itu kena tahulah. Okay. Issue and needs in chemical product design. So kalau awak tengok di sini, how to define goals and needs of a chemical product in terms of set of desire, target properties. Kan? Ini yang saya katalah. Macam mana you nak identify the properties of behavior products, goal of the value, kan? Macam mana method dia. Okay. How to identify the set of the product candidates. Okay, sebenarnya kalau secara manual kita boleh follow method of kalau yang ni lah penulis buku tu lah, Odile and Markia tu, kita listkan semua candidate ataupun building blocks. Okay, feasible ke non feasible. Kemudian kita akan gunakan rules Odile and Markia tu. Ni yang kepada ni just additional lah. Kita boleh listkan candidate tu. Kita boleh screening lah. Daripada situ kita akan matchkan dengan properties. Dia punya compound ni match tak dengan properties yang kita nak tu. Daripada situlah kita akan baru pilih. Kalau guna komputer kita just masukkan, kita generate lah. Kalau guna iCast ni kita akan generate lah. Okay. How to determine the process that can manufacture the desired product. Okay. And then how to evaluate the process and product performance. Okay. So tapi need ni penting lah Okay, sebab kalau without needs macam mana you nak sebab dia daripada consumer, okay, customer kan. Okay, kalau kita buat without the consumer needs is meaningless lah. Okay. So sebenarnya kita nak assist general quantitative problem ni untuk kita jadikan dia kuantitatif kan. Okay. So selalunya kita kena prepare the knowledge base lah. Okay. Gather information daripada consumer, translate the consumer needs kan. And then daripada situ barulah kita tukar kepada convert kepada target properties. So kalau kita nak convert, kita perlukan open source data, pattern, publish articles and so on lah. Okay. So contohnya macam mana kita nak tukar target properties, needs dan juga target properties tu. Contohnya macam fuel lah fuel So kalau in term of stability, kena relate dengan miscibility. Dia kalau fuel ni dia ada banyak jenis kan, ada gasoline, jet fuel, diesel, apa lagi? Petrol. Petrol tu gasoline lah. Okay. Kalau relate dengan environmental effect, itu needs kan, daripada customer ataupun you lah. Okay. So kita kena relatekan dengan toxicity. Okay, CO2 emission. Okay, safety kena relate kepada flashpoint kalau fuel ni. Okay, janganlah terlalu kalau terlalu volatile, senang nak ni lah kan, senang nak explode macam tu kan. Okay, ability to burn. Okay, ASTM distillation temperature. Okay, itu kalau fuel lah. Okay, apa lagi? Lubricants kan. Kalau lubricants ni, kalau lubricant ni minyak enjin lah kan. Okay. Non-flammable, kita akan relate dengan flashpoint. Okay. Apa lagi? Tak senang vaporize kan. Normal boiling point lah. Heavy component, kalau heavy component molecular weight. Okay. Itu penting. Needs and target properties yang paling penting sebenarnya. Okay. Kita tengok example. Okay. Example kat sini adalah perfect coffee cup lah. Yang ni untuk you nak design functional product kan.
cup. Cup tu functionalized product, dia tak ada inlet stream dan juga outlet stream lah. It should keep coffee at the optimal drinkable temperature around 51 degrees C. As long as possible, ideas, better insulated cup, a cup is shown as self-contained, thermal reservoir kalau tengok kat sini, temperature kan, kalau lebih 51 degree C, dia boleh keep at 51 degree C. So maksudnya dia kena relate dengan ni lah. Kalau dia boleh in term of target properties, kalau temperature 51 degree C, heat transfer ni. Okay, heat transfer ni. Okay, dalam tu. As long as possible. Ideas dia better insulated cup. Part ni lah. Part ni. Ni. Needs idea selection manufacture. Okay. Ideas dia better insulated cup. A cup with its own self-contained heater. Maksudnya, you tak perlukan external heater lah untuk maintain dia punya heat dalam tu. Maksud dia adiabatic. Dia tak ada heat, adiabatic ni konsep dia tak ada heat loss lah sebenarnya. Kat situ. Selalunya kalau termos tu kan dia adiabatic kan. Adiabatic Okay, dalam tu dia macam ada silver dalam tu untuk maintain dia punya temperature tu. Okay? Faham Okay, kemudian selection materials with decreasing the overall heat transfer. See, this is the target, the quantitative, sebab dia menyebabkan heat transfer. Okay, so daripada ni kita boleh transfer kepada heat transfer coefficient, kan? Okay, kemudian barulah you boleh manufacture. Kalau tengok kat sini, better insulated temperature slowly acceptable. Self heater, ni kalau you guna self heater, takkanlah you nak design satu cup yang you nak jual air macam kat Starbucks tu, you letak bateri kat bawah tu 70 watt. Macam lepas tu you buang je, tak logik kan. Itu cost lagi tinggi kan, guna bateri 1 watt. Okay, and then with thermal reservoir, yang ni simple masing need further development. Okay, tapi selalunya kita akan better insulated cup lah kan. Kita tak nak heat transfer, heat to transfer ni lah, heat loss lah kan. Itu je lah kan, perfect coffee cup. Okay, ini step je lah secara general. Kalau nak detail, awak kena ambil chemical product design lah. Itu lagi detail lah. Saya akan explain daripada kalau product design, saya akan explain daripada saya lupa pula. Saya akan explain daripada starting literature review, daripada molecular design kan, dia punya concern about the safety kan, ethics, and then apa lagi, molecular design mixture kan, molekul. Yang saya kata molekular ni ada dua, satu blend, ada molekul. Macam mana kita nak buat screening, macam mana kita nak form the building blocks. Okay, group vector, daripada group vector tu kita nak dapatkan candidates. Okay, kemudian explanation in detail lah step macam mana kita nak buat chemical product design, product design lah. Sebab ada secara general ada 3 kan, molecular, chemical device and the functional product, and also formulated products lah. Okay, kemudian business decision making. Okay. Okay. iCast and CMD tools, yang ni awak dah download belum? Awak dah install ke belum? Dah ada yang install? Kalau tak install lagi, kita sambung minggu depan lah. CMD tools ni, saya akan explain minggu depan. Sekejap mana link tu tak? Belum lagi. Okay. Doktor, kena download dengan dia punya license sekali ya? Key tu ada dekat luar iCast tu. Cosmo tak perlu saya rasa. Sebab tak download lagi. Sebab tengok dia punya file macam banyak. Tanya doktor dulu mana satu. Dua-dua Cosmo dengan saya explain. Sebab kalau tak ada yang download lagi, tak install, kita sambung minggu depan lah. Tinggal satu kelas je lagi kan. Lepas tu projek je.
Okay. Alright. Ini dah habis dah sebenarnya. Sekejap Tadi. Saya check. Doktor, tu chapter ni just belajar teori je doktor, tidak ada pengiraan lah. Tak ada. Exam pun tak ada. Yang ni, final pun tak ada saya rasa. Saya lupa saya buat. Tak ada sebenarnya sampai chapter ni je. Ni tak ada. Oh, Apa, soalan Dok? final dah buat tak doktor? Ha? Soalan final dah buat tak? Dah hantar dah. Saya pun lupa saya buat. Tapi sampai chapter 4 tu je lah. Secara general. Kalau ada pun ni mungkin just ni kan general information je. Apa yang tak ada final tu? Ha? Doktor cakap apa yang tak ada final tadi? Ini mungkin tak ada dekat final soalan ni. Saya Oh, lupa. Ha. Sekejap saya share. Alamak. Mana saya nak. Doktor, subjek ni final berapa persen lah? Ha? Final berapa persen? 40% lah. Tak. Projek 30. Sekejap saya check. Tengok CLO. Saya tengok CLO. Saya check CLO. Saya post sekejap ni.